Sangrangshal Rajakraguli ni IPF ti tangno kaisa koktum panda khlai financial ni tang botangno tei sajaka kogla manjaka IPF ni General Secretary Shopon Debrumano khoboi tei kubun adongrok Ashalni koktum panda kok sanani thangai IPF ni je Shopon Debruma shaka IPF ni kaisa meeting khlaijaka aro hono naharjaka kaini go shemong te hasro tabok dalbidal political issue nukjagoi tongmani no tuyebo naharjaka dalbidal samung botang hane abaikeno faine 4 November salmario khlaijangnani thangoi tongo IPF ni kaisa hangkor beremni awareness panda hanai চিনি যে সিদ্ধান্ত বহংকে চুং বসকাংনি 4 তারিখ নভেম্বর থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য তাই ওইসা কলেইপ্রারিবো ত্রিপুরালেননি মুভমেন্টনি তাইবো গরা খলাই মুভমেন্ট খলাইনান বখা থাং তঙ্গো চুং সিদ্ধান্ত নাখা ফাইনাই 4 তারিখ নভেম্বর 2025 সারা ত্রিপুরানি 8টা জেলাও জেলা ভিত্তিক ত্রিপুরালেন awareness campaign khalaijak a campaign abo jara district level tongnai ro jungsini minus copy rohornai norok minus naike sabo bo daitto tongabo a jaga tongnai angoro tini details saliya prottekta daitto manjak district rokno aro nije chini tifang rokno koinai je o Tipralen awareness campaign no naithok khlai je kuno prokare ho 4 तारिख नवेम्बर खलाइनानि बागै जोंनि IPF नि मियानि जे कोर कमिटि नि मीटिंग नरनो साजाका 3 नम्बर हंगे चिनि जे सीसीबो तै कयेकटा पोस्ट वैकेंसी दंगो इनके किन्तु चिनि कयेकटा मासो 2-3 मासो चिनि गोबांमा जे नेतृत्व जारा आगि IPF तिओ तंगमानि ताबुक ताइसा किफलि फैका अथवा आगि कर्मचारी लीडर तंगमानि बरो ताबो IPF ti join khलाइका ओबो हाय लीडरशिप गोबांमा join khलाइका आरो नि बिसिंगो खरब बुरैनो जों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटि CCO जों बरनो इनक्लूड खलाइजाका आबोनो एप्रुवल मिया रिजाका Rajakraguli ni shimi shalsani koktum chini khorang